मु केबे भी फील्ड ड्यूटी रे जाई नथिली आज मु प्रथम थर पई फील्ड ड्यूटी रे जिबी मैडम लोक मैंने जो रेस्पेक्ट भी दियंती जे आमे माने जेहेतु तांकर काम करूछु तांक मनरे आम पई रेस्पेक्ट थाए एबे पाठ पढंतु आर वर्ष एतिक बेल को बसी के आराम से आपण जो वेब सीरीज जहां मूवी छाडी चंती सब आर वर्ष एतिक बेल को बसी देखुतिबे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एबे टाइम प्राय 7टा हेछि मु सकाळ सकाळ उठी पड़िलेनी मोर सकाळ उठिले फर्स्ट इंपोर्टेंट काम होछि प्रातः स्मरण करिबा आउ सेकंड इंपोर्टेंट काम होछि जर्नलिंग करिबा। एक्चुअली मु डायरी वगैरह सेमती किछि भी मेंटेन करेनी किंतु सकाळ उठिले मु ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करे ता माने होछि भगवान आज पर्यंत जहाँ भी मते देइचंती जहाँ भी ब्लेसिंग्स देइचंती सब किछि पई तांको धन्यवाद जणाए आ मोर विश्वास जे एमिति कले ही हमकु एमिति कले ही हम दिनटा आहुरी भलो से कटे बोली। तो मोर सेकंड इंपोर्टेंट काम मु जाउची जल्दी जल्दी सारी देबी आ तापरे आपण मानक सहित कथा हेबी। ओके एबे मु आपण माननकु मोर सकाळर थर्ड इंपोर्टेंट काम कथा कहूची जोटा कि होची बिग बॉस रो गोटे भी एपिसोड मिस न करिबा। एक्चुअली एबे जो सीजन टा चलचे सीजन 19 मते देखिबा को बहुत बढ़िया लागुची तो मु एपर्यंत तार गोटे भी एपिसोड रो गोटे भी सीन मिस करिनी। एक्चुअली मु सकाळे ब्रेकफास्ट नै आसे आउ खाइबा सहित ही बिग बॉस को एंजॉय करे। मोर बिग बॉस देखिबार रिसोर्स आउ वीडियो बनैबार रिसोर्स गोटे ही ए मोबाइल तो मु एबे घंटाए पर्यंत बसिकी आराम से बिग बॉस देखिबी तापरे आपण मानक सहित कथा हेबी। टिल देन टाटा बाय बाय। मोर ब्रेकफास्ट रे बड़ा पाव देइचंती फर्स्ट टाइम पय देइचंती तो मु जाउची खाई खाई की बिग बॉस एंजॉय करिबी ऑफिस पय रेडी हेकी आपण मानक सहित कथा होची। तो मु ऑफिस जीवा पय पूरा बाहर की रेडी हे जाईची। आज एक्चुअली मु गोटे नुवा एक्सपीरियंस करबा को जाउची प्रायतः गोटे मंथ हो गलानी मोर जॉब रे किंतु मु केबे भी फील्ड ड्यूटी रे जाई नथिली आज मु प्रथम थर पई फील्ड ड्यूटी रे जिबी। मते सेमती इंडिपेंडेंटली किछि भी काम असाइन हेनी माने मु निजर किछि भी काम नै कि जाउनी आज मु जने सीनियर को सहित जिबी बस देखिबा पई जे फील्ड ड्यूटी रे कोन कोन हुए आउ माने केमती कोन काम करा जाय ता परे परे मते मु निजर इंडिपेंडेंट वर्क भी असाइन करा जिवो। मु जेहेतु गवर्नमेंट रो काम रे जाउची तो आपण मानको सब किछि हुए तो ओपनली देखै पारिबिनी किंतु मु चेष्टा करबी जे छोटो छोटो क्लिप्स उठै के आनिबा पई किंतु मु सेठु आसिला परे इवनिंग रे मु आपण मानको मोर प्रथम फील्ड विजिट रो एक्सपीरियंस निहाती भाबरे कहबी। तो मु जाउची एबे टाइम हे गलानी ऑफिस बाहर की जाउची आसिले आपण मानक सहित कथा हेबी। मैडम मोर फर्स्ट फील्ड विजिट अच्छा चलो बढ़िया ऑल द बेस्ट तुमको फर्स्ट एक्सपीरियंस टा नियो आगु तो बहुत सारा फील्ड विजिट पड़िबो जीवो आज्ञा। गुड इवनिंग टू ऑल मु आपण मानक कहिथिली जे ऑफिस रो फेरिकी मु आपण मानक सहित मोर फर्स्ट फील्ड विजिट रो एक्सपीरियंस शेयर करबी बोली। आज एक्चुअली सेही सेम डे नुह मु से दिन ऑफिस रो आसिली बट टिके टायर्ड लागिला तो मु खाई पी की सोई पड़िथिली। आज होची संडे मु आज फाइनली भाबिली जे आपण मानक सहित मोर एक्सपीरियंस मु शेयर करबी बोली। तो चलंतु डेरी न करिके वीडियो को स्टार्ट करिबा। मु जदि आपण को ओवरऑली कहबी ताहले एक्सपीरियंस बहुत भलो थिला। एक्चुअली जो माने भी एबे गवर्नमेंट सर्विस पई प्रिपरेशन चलै चंती किछिटा जिंस से मानको माइंड रे थाए सेथिरु गोटे तो सैलरी आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस किंतु जोटा किछि पिला कहि पारंती किछि पिला कहि पारंती सेटा होची जो पावरटा एक्चुअली मिले गोटे गवर्नमेंट सर्विस रे कोठी ना कोठी सेटा गोटे जिनस जोटा बहुत पिला को मोटिवेट करे गवर्नमेंट सर्विस को आसीबा पई गोटे जो रेप्यूटेशन गोटे सोशल रेस्पेक्ट मिले सेटा समस्त मन रे कोठी ना कोठी थाए से माने कुहंतु किंबा न कुहंतु थाए निश्चय।
ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ଆମେମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ସର୍ଭ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଆମେମାନେ କାମ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆମେମାନେ ଯାଉ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳେ। ଯେଉଁ ବି ଏବେ ମୁଁ ଜିଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଜିଏସ୍ଟି କାମରେ ଯାହା ବି ଯାଇଥିଲି, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ କାମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ରେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବସିକି ବାସ୍ ଅଫିସର କାମ କରନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ବଗେରା କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ହିଁ ମିଳେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭେହିକିଲରେ ଯିବା, ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଓପନଲି ସବୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ହି ନିଜକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ଆସେ। ତ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ 2ଟା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି। 2ଟା ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ 2ଟା ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓଭରାଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଦିନ। ମୁଁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଏଇ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସିବ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନେ ନେବେ ଆଗକୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବି ବୋଲି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏନି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା କାମରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଅଫିସରେ ଯଦି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ପିକନିକ୍ ବଗେରା ଗଲେ, ସେ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ୱାର୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଜମା ବି ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଇଥିକାଲ ଜିନିଷ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇଟା ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ୍ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାକିରି ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଓପନଲି ଦୁନିଆ ଆଗରେ କହିଦେବା ବହୁତ ଅନଇଥିକାଲ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ପୋଲିସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ସିଜିଏଲ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଏ ଆର୍ଆଇ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେବ ଯେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଓନ୍ଲି କଥାରେ ନଥାଏ କି ଏଇଟା ଓନ୍ଲି କଥାରେ ରହିଯାଏନି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ସକାଳୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ତାପରେ କିଛିଟା କାମ ସାରି ଦେଇକି ବସିକି ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲି। ସେଦିନ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲି, ତାପରେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ବଗେରା ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ବିଫୋର୍ ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନଥାଏ ନା, ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିଫୋର୍ ଜବ୍ ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜବ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ କଥା ଭାବିବି, ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଖୋଜୁଥିଲି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କି ଅଧିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଗେରା ଚଲେଇଲେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବଗେରା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଂଜିୟସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ, ଯେ ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ 8ଟା ପାଖାପାଖି ଉଠିଲେ ବି ମୋତେ ସେମିତି ଟୋଟାଲି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁନି। ମୁଁ ଆରାମସେ ଶୋଉଛି, 8ଟାରେ ଉଠୁଛି, ଦିନସାରା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ନା, ଏବେ ସେମିତି କିଛି ବି ମୋତେ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉନି, ଫର୍ଦର କିଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁନି। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ଅଛି। ଯଦି ଆଗକୁ କେବେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ
एबे कथा जदि मु कहबी मो पाई तो पूरा बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन वीडियो ही हो जाइए लाइफ रे ट्रांजिशन पूरा आसी जाइए आगरू पाठ पढ़ा दिन राति एबे खाई पी के सोइबा आराम करबा बस ऑफिस जाके आसीबा एमती चली जो मैंने मते पचारुथिले जे तते सोशल मीडिया रो डिस्ट्रैक्शन रु केमिति आमे निजको बंचेइबू तार आंसरटा एक्चुअली मु एबे ही देली लास्ट ईयर मु जहाँ भी वेब सीरीज जहाँ भी सीजन बिग बॉस वगैरह जहाँ भी मिस करथिले मु एबे बसिके देखि दउची किछि प्रॉब्लम नाही आराम से बसिके देखुची मनरे किछि रिग्रेट नाही जे टाइम वेस्ट हो गला एटा हो गला नाही आराम से बसिके पूरा देखुची तो मु सेमानन कहबी जे गोटे वेब सीरीज मिस कर देले आपण पछरे रहि जिबेनी जो टाइम रे जहाँ करवा कथा से टाइम रे सेटा करंतु बसिके आराम से एबे पाठ पढ़ंतु आर वर्ष एतिक बेलको बसिके आराम से आपण जो वेब सीरीज जहाँ मूवी छाड़ी सब आर वर्ष एतिक बेलको बसिके देखुथिबे बसिके बस पाठ पढ़ंतु एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसी जीवो परीक्षा भलो से जीवो बढ़िया से परिश्रम करंतु मु सबु बेले चेष्टा करिबे आपण मानकु मोटिवेट करबा पई एम्ति वीडियो आनिबी बेले बेले बसिके बहुत सारा गपी देबी जहा द्वारा कि आपण मानकु भलो लागिवो खुशी लागिवो मु वीडियो देखिले मु बास चाहूँगी जे जो मैंने परिश्रम करुँच हार्ट्रु से ड्रीम निहाती भाव में पूरा हो हाँ आ गोटे जिनस मोर आपण मानक कहबार थिला मु आगक गोटे क्वेश्चन आंसर वीडियो आनिबी जो मानकर भी मनरे जहाँ भी डाउट अच्छी एमती ना जे केवल एजुकेशन या एग्जाम रिलेटेड जहाँ भी डाउट अच्छी अलग जिनस आपण मैंने मते पचार देबे किंतु मु गोटे जिनस कहबी जे वैलिड डाउट पचारे जो डाउट रे आपणक पई भी यूजफुल हबो आपणक टाइम यूटिलाइज हबो मोर भी हबो ओके चेष्टा करिवे अननेसेसरी क्वेश्चन अवॉइड करबा को भलो क्वेश्चन जोटा एक्चुअली आपण मानक डाउट जो जहा द्वारा कि आपणक फायदा हबो सेमतिया क्वेश्चन ही पचारंतु मु चेष्टा करिबी सब क्वेश्चन को एड्रेस करबा पई सब क्वेश्चन आंसर दबा पई किंतु मु चाहिबी जे आपण माने भलो भलो वैलिड क्वेश्चन जोटा आपण मानकर भी आ समस्तंकर भी बेनिफिट हबो सेमतिया क्वेश्चन पचारंतु ओके तो मते लागुची जे आजिर वीडियोटा आपण मानकु भलो लागिथिबो आउ बहुत सारा पिलांको मोटिवेट भी करिथिबो तो आजिर वीडियोटा एठी एंड करबी रहिली नमस्कार।